Jesus said, those who are well have no need of a physician, but those who are sick. But go and learn what this means. I desire mercy and not sacrifice. For I did not come to call the righteous, but sinners to repentance. Jesus said, whatever I tell you in the dark, speak in the light. And what you hear in the ear, preach on the housetops. And do not fear those who kill the body and cannot kill the soul, but rather fear him who is able to kill both soul and body in hell. Are not 2 sparrows sold for a copper coin, and not one of them falls to the ground apart from your Father's will? But the very hairs of your head are all numbered. Do not fear therefore, you are of more value than many sparrows. Jesus said, therefore whoever confesses me before men, him will I also confess before my Father who is in heaven. But whoever denies me before men, him I will also deny before my Father who is in heaven. If we identify ourselves as an animal, we shall not become an animal. It is written, for God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him should not perish, but have everlasting life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world might be saved through him. Hallelujah. Blessed is the one whose sins are forgiven by the blood of the Lamb. Hallelujah. Gezegend is degene die schoongewassen is door het bloed van het lam. Halleluja. Wij kunnen niet gered worden door valse profeten of Boeddha. Wij kunnen alleen gered worden door het bloed van het lam. Halleluja. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him should not perish but have everlasting life. Hallelujah. This is what Jesus said about John the Baptist. This is he of whom it is written, behold, I send my messenger before your face, who will prepare your way before you. Assuredly I say to you, among those born of woman, there is not risen one greater than John the Baptist, but he who is least in the kingdom of heaven is greater than he. And from the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven suffers violence, and the violent take it by force. Jesus said, you must be born again. Jesus is the Son of God. Hallelujah. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Paulus maakte duidelijk dat God nu allen mensen overal gebiedt zich te bekeren. En wel omdat hij een dag vastgesteld heeft, waarop hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door één man, die hij daartoe aangesteld heeft. Daarvan heeft hij aan allen het bewijs geleverd, door hem uit de doden te doen opstaan. Halleluja. Jesus is the Son of God. Halleluja. Wij komen niet voort van apen of gorilla's. Wij zijn gemaakt. Wij zijn gemaakt door een heilige God. Halleluja. Wij zijn niet gemaakt door een aap. Wij zijn niet gecreëerd door een gorilla. Jezus zegt, wij moeten kunnen pauzeren. Als... Jezus zei dat we koffie kunnen drinken. Dat staat niet in de Bijbel, meneer. Dat staat echt in de Bijbel, geloof me. Als wij ons identificeren als een aap, veranderen wij niet in een aap. Als wij ons identificeren als een gorilla, veranderen wij niet in een gorilla. Maar wij zijn mensen gecreëerd in het evenbeeld van God. Halleluja. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Nee hoor. Ja, zeker weten. Je hebt zeker een paar jaar binnen gezeten, ja. Nee. Je hebt eigenlijk het licht gezien. Geloof me. Jezus zei, wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Maar wie niet geloofd zal hebben, die zal verdoemd worden. Jesus said, he who believes and is baptized will be saved. But he who does not believe will be condemned. Petrus zei, bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Peter said, repent and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the forgiveness of sins.
And you shall receive the gift of the Holy Spirit. Halleluja. Hij zei, u moet opnieuw geboren worden. Als u niet geboren wordt van water en geest, kunt u het koninkrijk van God niet beërven. Jesus said, you must be born again. If you are not born of water and the Spirit, you cannot enter the kingdom of God. Jesus said, you must be born again. If you are not born of water and the Spirit, you cannot enter the kingdom of God. Amen. Geloven jullie in Jezus? Do you believe in Jesus? And we will just listen to what he says. Do you believe in the Jesus Christ? Of course. Hallelujah. So you're a Christian? Yes, of course. Oh, that's nice. And you are Dutch? Yes. So Yeah. you just become. Like my nationality of my parents is not Dutch entirely, but I am raised with my mother, so then I can I was raised in Dutch language. So how do you become a Christian? For me, I became a Christian by in Amsterdam by a drug overdose. How? Like drugs. You was taking drugs. Yes, I did not You really. was addicted of drugs. Not really. I did not really take much drugs, but a guy from my school from before, he gave me like drugs, but I didn't take drugs, so I don't know how to use it. So I take everything in one time. Oh my God. And what then was it felt like I was having a near-death experience, and that I got memory in my head that someone walked to me and asked me if I accept Jesus, and then I remember, and then I fell on my knees to pray for forgiveness to Jesus, and then the drugs feeling of dying went away. This is the power of the Lord, you know. Yes. Because here in Holland, it's Sodoma and Gomorrah. Sodom and Gomorrah, yeah, I got You know destroyed. Sodoma and Gomorrah? Holland, it's Sodoma and Gomorrah. Yes, And Jesus yes, says yes. Holland has to be end. Jesus says when the war is near to Israel, to don't be scared, because the end of the world is becoming. It's near to be the end of the world, but either then when the Israel is the war, you know, because Israel at the moment have war, you know. War, yeah. Yes, so the Jesus says about Israel. So he says like that. Maybe my English is not really good to can explain you enough. You mean about the end times? The end times. The end times, Yeah, yes. He yeah, says when the war is near to Israel, and when you Okay. hear about the war to each Yeah. country to another country, Yeah. then to know the end of the world Yeah. is near. And now even it's then, Russia, Ukraine, to Israel. don't scare, because it's not even then, it's not end of the world, but Yeah. Also, it's- Antichrist is coming, and many people, as I say in the Netherlands, they are not believing in nothing. And I was amazed that you are a Christian, you know. That's why Yeah. me, I don't want to talk to people, because people, they don't understand, they don't believe, okay. you know. That's because we- like how what really helps for me is because we still have to testify about Jesus. It is the will of God. That is why for me it's very the simple thing to do is just read, like I the saw. words from Jesus. Just read. I mean, I don't even have to talk one-on-one. If they're interested, they can come to me. Like I don't have to force myself in their face. Yeah. I just read, and then I am already doing the will of God. Everyone, we are brothers in Jesus. Amen. Yes. That's right. If we believe in Jesus and we receive the Holy Spirit, you know what? Holy Spirit, the Spirit of Depends, God. because as I say, many Christian, they have many another different religion, you know, like Yes. Christian, they have Catholic, that they believe there are three gods. They have also Orthodox, that they believe in one God. So how many gods do you think there are? I just like to believe in the Bible. So Yes, I but take how it many as gods the do you Bible. think there are? What do you mean, how many gods? How many gods do you think there are? Because like I say, in Christianity, many people, they think they have 3, 2, 4, 5. So what do you think? What is your opinion? I mean, the Bible itself, it says that about God, it says is love. God is a spirit, so God is the spirit of love. That's what the Bible says. So Bible says God is the spirit of love. And then how many gods there are? And the Bible says Jesus is the Son of If God. the Father sent His Son, Yes. Is Then that how- Son of God, you know? I mean, it's difficult to say because I mean, God is love.
So God is inside Jesus. Yes? Yes, amen, amen. Yes, God is inside Jesus. Jesus. I mean, you have a Amen. hand, right? Amen. Your hand is connected with your arm. Right? Your hand and your arm are connected. Your hand does not know what your brain thinks, but your hand is still connected with you. That is, I think, how you can a bit Brother, say how the it is. Jesus is the God. To know this. The Jesus Jesus is the God. It's is one with God. It says, I and the Father are one, and the Father is God. So Jesus said in the Bible, I and God are one. We are Amen. one. Jesus is going to judge the world Dumnezeu va veni să judece lumea by the words that he has spoken. după vorbele care El le-a spus. Amen. Yes. Amen. That's what it Ăsta e says. adevărul. Păi yeah, știu. Now what I want to say is this with believing, you know, many people, you know, they still believe a little bit and then It's, they it's, don't. I mean, it's actually, Because it's like this is bread. your plague. You know what is food? Like bread. Jesus said, people don't only live from bread. Like we eat bread for our body, I but don't also, eat bread for 2 weeks. but also, we live God bless on you, every. brother. Oh, you're going? Yes, I have to go. Oh, okay. God bless you. Praise God. I want to ask you something because he's my brother now. He's going to work. Meditate on the red letters. Do you know the New Testament? Yeah, Matthew, Mark, Luke, and John. yeah, I wrote some. But read the red letters. Red letter Bible. Yeah, The words of Jesus are red letters. Just meditate on those words and you will understand. Maybe. I will try. For sure, I will try. Hallelujah. What's I'm your gonna name? make it. My name is Radek. Radek? Radek, yes. Okay. God bless you, Radek. God bless you too. Bye bless bye. you. Take care, yeah? Take care. Wij zijn niet gemaakt door apen of gorilla's. We are not created by monkeys or gorillas. We are not created by Team LGBT. We are created by a holy God. Hallelujah. But the sin separates us from God. Hello. I say we are not created by monkeys, but we are created by a holy God. Nederlands graag ik. Oh, Nederlands? Ja. We zijn gemaakt door een heilige God. Gelooft u dat? Gelooft u in God? Ik geloof voor. Ja, ik ben katholiek. Hè. Oké. Gelooft u wel in de Bijbel? Bijbel. Leest u wel eens de Bijbel? Oké. Maar ik niet ga in de kerk, ja? Oké, maar u leest wel de Bijbel? Ja, ik ken het. Ik Halleluja. heb gelezen 1 keer, Halleluja. ja, 2 keer. Nee, blijf lezen. Nee. wel. Maar ik heb eentje Is naar belangrijk, huis, maar ik heel niet belangrijk. Woorden van Jezus. lezen. Ik weet, maar kijk die tijd. Iedereen dood mag jij iedereen. Waar Jezus? Jezus moet. Of lees Moet goed doen, Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. Dat is waar Jezus het meeste woorden heeft gesproken. Mensen nu is echt gek. Ik eerlijk zeggen. Jezus is de enige weg. Halleluja. Ik geloof er. Voor jij doet iets goed, jij wordt altijd goed. Ja? Dit is mijn stap. Wij kunnen schoongemaakt worden door Jezus. Gemaakt, ja. Door Jezus. Door Jij het bent bloed van het lam. netjes, jij bent netjes, dan komt alles goed. Door het bloed van het lam. Praise the Lord. God zei tegen Mozes: ik zal een profeet voor hen doen opstaan uit het midden van hun broeders zoals u. Ik zal mijn woorden in zijn mond geven. En alles wat ik hem gebied zal hij tot hen spreken. En met de man die niet naar mijn woorden luistert die hij in mijn naam spreekt, zal het zo zijn, ik zal rekenschap van hem eisen. God said to Moses, I will raise up for them a prophet like you from among their brethren, and will put my words in his mouth, and he shall speak to them all that I command him. And it shall be that whoever will not hear my words, which he speaks in my name, I will require it of him. Jezus zei, u moet opnieuw geboren worden. Als u niet geboren wordt van water en geest, kunt u het koninkrijk van God niet binnengaan. Jesus said, you must be born again. If you are not born of water and the Spirit, you cannot enter the kingdom of God. Het is niet de wil van God dat de mens brandt in de hel. Het is de wil van God dat de mens tot bekering komt, halleluja, en gelooft in de woorden van Jezus. Praise Jesus.
Praise Jesus. Jezus is gestuurd door God. Maar in de Bijbel staat dat God liefde is. Ja, en bij ons ook. Dus liefde is God. God is love. Allah is liefde. Jullie aanbidden Jezus, maar hij is niet God. Jezus is de Zoon van God. Maar wie is God dan? God is de geest van liefde. Nee, jullie weten niet wie God is. God is de geest van liefde. Wie is God? Liefde. Weet je niet wat liefde is? Ik weet wat liefde is, maar liefde komt niet uit een spookje. Maar God is de geest van liefde. Maar weet je dan wat God is? De geest van liefde. Nou ja, dat is de waarheid. Oké, maar wat nou als ik het wel goed heb dan en dat jullie het fout hebben? Maar wat als dat niet zo is? Maar dat zeggen mensen die niet echt geloven. Ik weet het niet. Maar hoe weten we dat? Heeft God dat tegen je gezegd? Omdat ik erin geloof. Ja, maar sommige mensen geloven in het vliegende spaghetti monster. Maar mijn moeder zegt dat lekker geloven tot. Maar dat betekent niet dat die bestaat. Sommige mensen identificeren zich als een aap. Dat betekent niet dat ze een aap zijn. Sommige mensen identificeren hun als een man en een vrouw. Maar dat gelooft in Jezus. Ja, maar ze geloven er wel in. Jezus, zoon van God. Maar hoe is God? God is de geest van liefde. Oh mijn God. Maar is dat een persoon of is dat... Ja, Jezus is gestuurd door God naar deze Maar wereld waar is Jezus dan? in de hemel. Wij geloven ook in Jezus, maar op een andere manier. Dus daar dan? Nou ja, ik geloof dat Jezus gestorven is voor de zondes van de wereld, zodat wij vergeven kunnen worden door het bloed van Jezus. Jezus had geliefde nou je broer. Maar volgens jullie geloof is Jezus in de hemel. Jezus in de hemel, ja. Dus dat geloven jullie wel. Dat geloof ik Waar ook. komen we op te staan? Moet ik... Zal ik wachten hoor? Allah, Allah.